1980 na chance to tie. Eto na. Kapit talaga. Marqueras. Boston Joda with the rebound. Joda. Gako versus Rendon na naman mga kaibigan na bumutukan mga kaibigan na Babawi. Rendon babawi. Walang double, 1-on-1 lang. 4-on-1. Rendon versus Gako. For the three. Grabe! Sila yung mga insan maglalaro. Team Motivated, sila Rendon versus Team Moto Club. Ayun o, mga ex-PBA player ay maglalaban-laban. Ayun o. Ay, seryosohin natin ito ha. Yes. Magandang laban to, magandang laban. This is it, the moment we all been waiting for. Team Motivated. Rendon versus PBA Moto Club. Let's go! Eto na, Boston. Sumagot yung Dane. Poste ano naman? Rico versus Boston. Eto na, Gako versus Rendon. Eto na, Gako versus Rendon mga kaibigan. Eto na, Gako versus Rendon. Gako versus Rendon. Grabe, gandang dikdikan. Hegas, guwapo si Mark Hegas mga kaibigan. Mas guwapo na yan. Gako. Wow. Toxic yung Dane mga kaibigan ha. Easy layup. Nag-iipon tayo ng highlights. Gako Eto versus na, Rendon. Gako versus Rendon. Gako versus Rendon. Gako Paris! Ito na naman tayo. Gako versus Rendon. Ito. Poste. Pinasa. Aranya, yes sir. Leo Campo. Binisip. Gako. Binisip lang ni Gako. Gako ni Rendon, kumanda. Leo Campo. Dito Price na. Free throw shot. Kakapek ko lang sa sarili ko. Agamula. Kaya naman. Grabe talaga. Marqueras. Boss Jike, yes sir. Aranya. Ito na, gagawa na ng paraan. Too easy for Aranya mga kaibigan. Aranya. Minaman si Boss Jike. Boss Jike, tumika ng tres. Gako versus Rendon na naman mga kaibigan na bumutukan mga kaibigan na mga kaibigan. Gako na. Grabe. Ganda ng bakbakan. Babawi. Rendon babawi. Walang double, 1-on-1 lang. 4-on-1. Rendon versus Gako. For the three. Grabe. Babawi agad. Boss Rendon with a free throw. First one, kanina namitis ka. Let's see. Pressure one, that's good. Sir. Yeah, so. Ito na. Ito na. Ayan na nga. Ito na, Analeta versus Dona. Yan, kaya. Leo Campo versus GK. Maliit yan. Titira no. Alam mo naman, Kobe mentality. Bamba mentality din. Kobe ng Pinas! Kobe ng Pinas! Ulit-ulit na Lamang na naman ang dalawa, ang motivated. Basic. 1980 na chance to tie. Ito na. Grabe yun! Baknak na! Baknak na! Ito na. Bang! 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 Pinasa. Wala. Basic. Si Baya. Leo Campo versus Rendon once again. Marsa 3. Leo Campo, 280. Boston Joda with the rebound. Joda. Nako,
Ayan na. Eto na. Grabe naman Yan kasi. si Basic. Eto na. Gamo. Sumabay ka ba? Kanya to Teo Campo. Teo Campo binabantayan ni Boss GK. Gako, tuharan niya. Yes, sir. Teo Campo. Gako. Ibigay mo na ang score. Yes, sir. Binalik kay Boss Dane. Marco 3. Boss Dane. That is good. Buhay pa kayo natin motivated. Ana. There you go. Wala pa rin. Isa pa. May galing. 28-20. Dunk, dunk, dunk. Nako po. Eto na Yes, ba? sir. Lady Canaleta. Grabe yun. Eto na. Parang Basic. preview pa lang to eh. Canaleta. Basic. Yes, sir. Wala na. And Nice done. ball game. Canaleta with the rebound. Your Score score. natin. 23-33. Panalo ang Team Moto Club. Boss. Parang mas excited ako sa You know, susunod ah. Grabe, ang ganda ng laban, dikdikan. Jose Edward, may proposal. Banggaan ng Muscles. Ayun o. Ah, panalo ang Team Moto Club, mga idol. Boss Rendon. So yun lang, may peace proposal out. ang PBA Let's go. Moto Club.